आंचल এটা না ফুল বডি লাগা দেখুন মাত্র 2600 টাকা আসবে এত বড়িয়া সুন্দর শাড়ি जोड़ी ने अवेलेबल है जोड़ी मिली देखो मात्र 2600 टंका आ बॉडी में कितने फिनिशिंग है कितने बढ़िया पूरा प्रिंट कला भी काम है देखो हाथी सवारी बॉर्डर भीतर हाथी बॉर्डर देखो टेराकोटा चक्र থেকে দেখুন মাছা আছে দেখুন বর্ডরটা भी यूनिक আছে হাতির বর্ডর দেখুন আপনাদের জনা পড়লো পিওর পাটা ডিজাইন আছে দেখুন এটা 8500 টাকা মাত্র 8500 মাত্র 8500 টাকা দেখুন স্পেশাল কালেকশন 7 ওয়ান্ডার্স দেখুন কানে ডিজাইন আছে এটা দেখুন আঁচলটা দেখুন বমকি আঁচল হবে এর বডিটা দেখুন বডি দেখুন 7 ওয়ান্ডার 7 অজুবের দেই দেখুন বডির কামটা দেখুন পাটলিরে কেতে বঢ়িয়া দিছু যে আপনারা নেই পারবে এটা বহুত সুন্দর লাগে পাটলি পাটো মিক্স পাটো এটা আসিবা এটা দাম কান रहबा দেখুন আঁচলর কাম भी देखो বহুত বঢ়িয়া লাগে ডিফারেন্ট আছে দেখো তার বডিটা দেখো এটা তার পুরা বডি দেখো কতর ডিজাইন দেখুন দেখুন পেপার বর্ডারে দেখুন স্টার সবটা ডবল স্টার সবটা আছে দেখুন পেপার বর্ডার স্টার সবটা পুরো প্রিমিয়াম কালেকশন এটা দেখো কত বঢ়িয়া লাগছে এটা रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगबा এটা আঁচল रहबा এটার ফুল এটা তার পুরা বডি দেখো 5000 টাকা মাত্র 5000 টাকা দেখুন আপনারা এত বঢ়িয়া সুন্দর ডবল স্টার সবটা দেখুন মাত্র 5000 টাকা কোনার কো চক্র ডিজাইন সেলফ কালার আছে সেলফ কন্ট্রাস্ট আছে দেখুন এটা পিঙ্ক রে কোনার কো মন্দির কোনার কো চক্র ডিজাইন আছে এটা বহুত ভাইরাল ডিজাইন দেখুন ডার্ক লাইট হিগরি আছে এটা দেখুন আঁচল এটা ফুল বডি দেখুন এটা তার বডি দেখুন বহুত সুন্দর লাগছে 9000% बढ़िया लग ताकले स्पेशल क्वेश्चन देखो छोट छोट प्रिंट ऊपर আছে बढ़िया লাগবে সে এটা পুরো নয়া প্রিন্ট আছে সেলফ কন্ট্রাস্ট আছে এটা भी দেখুন এটা আঁচল ফুল বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগছে 9000 টাকা আসবে মাত্র 9000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া জবরদস্ত মিক্স পাটো দেখুন মাত্র 9000 টাকা দেখুন सबको जुहार और फिर तो स्वागत आम रेमुंडा विलेज आउ गोटे नुआ भिडियो के बर्तमान फेर के पहुँचल ना सौभाग्य श्री साड़ी सेंटर सम्बलपुर नंदपड़ा के जिन जाऊँ आप सम्बलपुर साड़ी बहुत ही सस्ता दाम देखबार लगे पाइबे आ जेहेतु बिहा सीजन आसी बिहागर पूरा बढ़िया बढ़िया सेटअप मैंने आनीचे ना बढ़िया बढ़िया कलेक्शन आसी तो केनता कलेक्शन अच्छे केन प्राइस रे मिलूचे से आके देखो तो वीडियो के बिना काटिक आरंभ करूँ लास्ट कर आज का स्पेशल कलेक्शन रहा बिहागरिया स्पेशल कलेक्शन कलेक्शन आसी सब नुआ नुआ कलेक्शन देखुन वीडियो रे देखमा देखुन बहुत ही सारा कलेक्शन सब बिहागरिया सेटअप लगे देखुन सब सजे रखी दीजिए आप आसपे बहुत ही सुविधा सब कलेक्शन सब निया बाची बाची चॉइस करके नहीं पारबे तो जाऊँ तांको पचरामा तो नानी फेर के स्वागत जुहार जयमासुंदरी तो आपनकर ना दुकान ना एड्रेस फेर के कहि दो आम दुकान रो ना सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर आम ना शिवानी मेहर हमर एड्रेस थाला संबलपुर नंदपड़ा आपण मन आसी सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ा के आसी आराम से एटा सब दुकान रे सब बाची बाची नहीं पारबे आ बहुत लोग आसुचन भी आ नौचन भी आ बहुत ही फायदा रे भी रहउचन आपण माने भी आसी कि बियागरिया सेटअप होलसेल रेट चीप रेट जेहेतु मिलसी आ बहुत ही फेमस दुकान आपण माने संबलपुरी हैंडलूम रो सब प्रकार कलेक्शन गुडे दुकान पाई पारबे आ बहुत ही सस्ता दाम रे पाई पारबे आ सब ऑनलाइन रो भी सुविधा আছে ना हां ऑनलाइन भी आबा सब ऑनलाइन भी जहाँ जहाँ देखा आबा सब स्क्रीनशॉट करबे ऑनलाइन नबाली जाउन ऑनलाइन भी आपण माने मगे पारबे तो आज रो वीडियो रे क्या कलेक्शन देखा आज वीडियो रे पाटर कलेक्शन देखामा मिक्स पाटर स्टार्ट करिके मिक्स पाटर स्टार्ट करी सब प्रकार कलेक्शन देखामा स्टार्टिंग पाटली पाटर ही देखमा केन कलेक्शन देखमा देखन पाटली पाटर स्टार्ट करना कहितला ना पाटली पाटर ही देखुन आरंभ करा हो जा देखुन आरंभ और पूरा धमाकेदार कलेक्शन देखि रि कहबे इटा 7 वंडर्स देखुन काना डिजाइन अछि देखुन आंचल देखुन बमके आंचल रहबा इधर बॉडीटा देखुन बॉडी देखुन 7 वंडर 7 अजूबे रो देजे देखुन बॉडी रे कामटा देखुन पाटली रे केते बढ़िया दिसु जे आपण माने नहीं पारबेटा छोटा अंतर रहबा बहुत ही सुंदर लागे पाटली पाटो मिक्स पाटो रे आसीबा एता दाम कान रहबा इतर दाम का रहबा आपण देखु जन सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर डन पूरा न्यू कलेक्शन बियागरिया 5000 टंका आसपा केते 5000 5000 टंका देखुन आपण माने नहीं पारबे जबरदस्त कलेक्शन आउट पाटली रेट देखमा देखुन कॉफी कलर रे मेरून कलर धड़ी आंचल रहबा कॉफी कलर रे मेरून धड़ी आंचल केते बढ़िया लागु छी देखुन एटा देखुन आंचल रेड एटाला तार पूरा बॉडी रहबा एटा कुंचो रहबा 4400 टंका बहुत सुंदर छी देखुन मात्र 4400 टंका देखुन आपण माने सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे जबरदस्त लागु देखुन कलेक्शन डा एटा भी गोटे देखुन बॉटल ग्रीन संगे मेहंदी कलर एटा भी देखुन पाटली पाटो बॉटल ग्रीन संगे देखुन मेरून कलर कॉम्बिनेशन अछि एटा आंचल देखुन एतर बॉडी देखुन काम देखुन पूरा चढ़े डिजाइन रही छे कुंचो आसबा एतर प्राइस भी 4400 टंका एटा 4400 टंका देखुन केते सुंदर कलेक्शन देखुन पाटली पाटो पर्पल कलर रे पूरा नवा डिजाइन केते साइन आछे देखुन प्योर पाठो लेके लगबो लिप डिजाइन रही छे स्कर्ट बॉर्डर भी अछि रानी कलर संगे
দেখুন এটা তার এটা হুম কুঞ্চটা হুম এটা আঁচল আঁচল। বঙ্কেইরে এটা তার ফুল বডি বডিটা দেখুন বহুত হি সুন্দর এটার প্রাইস भी 5000 আসবে দেখুন 5000 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে এই সুন্দর কালেকশন বঢ়িয়া লাগুছে কালেকশনটা তারপরে দেখমা দেখুন টেরাকোটা ডিজাইন আছে টেরাকোটা ডিজাইন ହେଇଛି বহুত হি সুন্দর দিছে দেখুন এটা দেখুন কন্ট্রাস্ট না নইতিরে সাল কন্ট্রাস্ট আছে দেখুন হুম এটা আঁচলটা হুম এটা ফুল বডি এটা ফুল বডি দেখুন এটা বি পাটলি পাট 4000 টଙ୍କା মাত্র মাত্র 4000 টঙ্কা দেখুন কেতে বঢ়িয়া পাটলি পাট মাত্র 4000 টঙ্কার দেখুন আপনারা নেই পারবে তারপরে দেখমা আর গোটে দেখুন ডার্ক মেহেন্দি কলরে হুম মেরুন কলর কম্বিনেশন ডার্ক মেহেন্দি মেরুন কলর কম্বিনেশন রেটা দেখুন দেখুন আঁচল আর বডি দেখুন বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে এতে বঢ়িয়া লাগুছে হুম 4400 আসবে এটা বি দেখুন মাত্র 4400 টঙ্কা আর গোটে এইটা দেখুন দেখিଥିଲେ সেম আছে হুম যে জুড়া ବି ନେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍ জোড়া বি মিলিবা দেখুন এই সব শাড়ি আপনারা অনলাইন মগাই পারবে সৌভাগ্যশ্রী শাড়ি সেন্টার রু তারপরে দেখমা মিক্স পাট কালেকশন মিক্স পাট দেখুন কেতে বঢ়িয়া মিক্স জবরদস্ত পাট দেখমা এটা ফার্স্ট নবকুঠিରୁ দেখুন হুম নবকোঠির আছে মিক্স পাট দেখুন এটা নবকুঠিরে হুম পর্পল আর ব্লু কলর মিক্স কলরে আছে এটা আঁচল রহিলা হুম তার ফুল বডি এটা তার ফুল বডি দেখুন লাগুছে মাত্র 10000 টଙ୍କା আসবে মাত্র 10000 টঙ্কা দেখুন কেতে বঢ়িয়া নবকোঠির মিক্স পাট আপনারা নেই পারবে জানি বহুত হি ভাইরাল চালিছে সব জায়গা মিলবার বি এটা দেখুন হুম রেড সঙ্গে পর্পল কলর কম্বিনেশন আছে হুম রেড পার্পল কলর কম্বিনেশন আছে এটা দেখুন আঁচল এটা হলো পুরা বডিটা দেখুন 9000 টଙ୍କା মাত্র বহুত হি সুন্দর আছে কালেকশন মাত্র 9000 টঙ্কা দেখুন পুরা পিওর পাটা লাগে চমক আসুছে আপনি এটা অনলাইন অফলাইন দুই মাধ্যম নেই পারে তারপর দেখমা কলরে আছে হুম বহুত হি বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন কালেকশনটা এই দেখুন আঁচল আঁচল লেন্থ হবে হুম এটা তার পুরা বডিটা দেখুন 8000 টଙ୍କା 8000 টঙ্কা দেখুন এই কলরে সমস্ত হি বহুত হি ডিমান্ড করছন তারপরে দেখমা ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା ଦେଖ ରାନୀ ପିଙ୍କ ରେ ଅଛି କୋଣାର୍କ ମନ୍ଦିର କୋଣାର୍କ ଚକ୍ର ଡିଜାଇନ হুম সেলফ কলর আছে সেলফ কন্ট্রাক্ট রে ଅଛି দেখুন এটা হুম পিঙ্ক রে কোଣାর্ক মন্দির কোଣାর্ক চক্র ডিজাইন আছে এটা বহুত হি ভাইরাল ডিজাইন দেখুন ডার্ক লাইট ହେଇକିରି ଅଛି এটা দেখুন আঁচল এটা ফুল বডি রে হুম এটা তার বডি দেখুন বহুত হি সুন্দর লাগুছে 9500 ଟଙ୍କା ଆସିବ কিন্তু 9500 টঙ্কার দেখুন আপন মানে নেই পার দেখো সুন্দর কলেকশন রে ব্ল্যাক উপরে ଅଛି হুম এটা ବି কোଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ডিজাইন টা এই টাইপের ডিজাইন আছে দেখুন এটা ডিজাইন টা হুম কলরটা দেখুন এটা খালি ডিফারেন্ট ଅଛି কন্ট্রাস্ট কলর এটা আসিবা প্রাইস ବି সেম ରହିବ 9500 9500 মিক্স পাটারে আছে বঢ়িয়া লাগুছে দেখুন দেখুন এটা আঁচল হুম এটা তার পুরা বডি দেখুন ফুল বডিটা ସବୁରେ ବ୍ଲାଉଜ ରହିବ ନା ଦେଖବା হুম ব্লাউজ পিস মানে সবুতে আসিবা ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖମା ଦେଖୁন ଛୋଟ ଛୋଟ ଟେରାକୋଟା ଡିଜାଇନ ରେ হুম छोट प्रिंट रे जेन माने पसंद करसन बढ़िया তাকলে স্পেশাল করছেন দেখুন ছোট ছোট ब्लू প্রিন্ট कलर উপরে पे अछि बढ़िया लगबे से হুম এটা পুরো নয়া প্রিন্ট আসি सेल्फ कॉन्ट्रास्ट अछि एटा भी देखो एटा आंचल ফুল বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে 9000 टଙ୍କା आसबे মাত্র 9000 টাকা দেখুন কেতে বঢ়িয়া জবরদস্ত মিক্স পাটো দেখুন মাত্র 9000 টাকারই দেখুন আর এটা ওয়ান পিস কালেকশন মানে যেন দেখুন টিকে জলদি জলদি বুকিং করবেন এতটা সব জলদি সরি আসে मेहंदी कलर रे मैरून कलर মেহেন্দি কালারে পরভা ডিজাইন আছে দেখুন এটা परभा डिजाइन रे मैरून कलर कॉम्बिनेशन रे হুম देखो तेरा आंचल टा छोटी डिजाइन रे हिचे এটা হলো তার পুরা বডি দেখুন বহুত বঢ়িয়া লাগুছে इतर प्राइस भी 9000 आसबे এটার প্রাইস দেখুন মাত্র 9000 টাকার দেখুন আপনারা মানে এটা মগাই পারবে आ उटे देखो एटा कॉपर सल्फेट रे धड़ी धड़ी सप्ताह अछि एटा হুম आ टेराकोटा डिजाइन देखो टेराकोटा रे काम माने भी बड़ बड़ दिया আছে কপার সালফেটের ধড়ি সপ্তাহ দেখুন এটা ধড়ি সপ্তাহ वाला बहुत ही डिमांड प्योर है पटा लेखा লাগবে এটা भी देखो এটা দেখুন আঁচল না আঁচলটা এটা হলো পুরা বডি দেখুন 11000 আসবে 11000 টাকার দেখুন আপনারা মানে এটা নেই পারবে এতকি বঢ়িয়া জবরদস্ত ভাইরাল কালেকশন এটা দেখুন মিক্স পাটরে হুম লাইট পার্পল কালার রে রামা পিঙ্ক কালার কম্বিনেশন আছে বঢ়িয়া লাগুছে সুন্দর লাগুছে দেখুন এটা আঁচলটা হুম ছোটি ডিজাইন রে এটা ফুল বডি এটা ফুল বডিটা দেখুন মাত্র 10000 আসবে 10000 টাকার দেখুন এই কালেকশন মানে নেই পারবে সব নয়া নয়া ফ্রেশ কালেকশন আসি যে দেখুন ইয়াহানি জস্ট সব আনবক্সিং হচ্ছে এটা দেখুন আপনার ভিডিও দেখলা মাত্র কি হবে দেখুন কোଣାର୍କ ମନ୍ଦିର ডিজাইন ରେ ଧଡ଼ି ସପ୍ତାହ ডবল বর্ডর
ମାଛ ଧଡ଼ି ଅଛି কফি কালারে মেরুন কালার কম্বিনেশন রে আর সবটা বি অরেঞ্জ কালার আছে ব্ল্যাক নু এটা কফি কালার এটা দেখুন আঁচলটা আর বডি দেখুন কফি কালার আছে পাকু দেখলে হি জানি পাবে দেখুন আর সবটার ডিজাইন আছে ধড়ি সবটা মাছ ধড়িরে আপন নেই পারবে এটা এর প্রাইস কেন রাখবা এর প্রাইসটা তো জোড়া না নাই না পুরো এর প্রাইসটা ফোন করে পচরাবে দেখুন যেহেতু ফোন করে পচরাবে বিলিং না শর্ট করে মেসেজ করবে বতাইবে প্রাইসটা বতাই দিয়া হবা তারপর দেখমা থাও না এটা भी দেখুন সিঙ্গেল বর্ডার আছে এটা দেখুন রানী কালারে আছে पर्पल कलर कॉन्ट्रास्ट रे धरी आंचल पर्पल रे हबा देखुन ये देखो आंचल এটালা পুরা বডিটা দেখুন মাত্র 9000 আসবে তার প্রাইস 9000 টাকা দেখুন আপনার মানে এই সুন্দর জবরদস্ত কালেকশন নেই পারবে এটা ওটা দেখুন নয়া ডিজাইন রয়েছে টেরাকোটার কাম রে দেখুন ট্রাইবাল ডিজাইন রয়েছে দেখুন ট্রায়াঙ্গল ডিজাইন আছে দেখুন এটা আঁচল এটা পুরা বডি रहबा দেখুন কত বড় হইছে এটা 9500 টাকা 9500 টাকা দেখুন আপনার মানে সুন্দর কালেকশন নেই পারবে তারপরে দেখমা তারপরে দেখমা আমি ম্যারেজ সিজন লাগি জোড়া জোড়া কালেকশন কম রেঞ্জ রু স্টার্ট ম্যারেজ সিজন যেহেতু ভিডিও স্পেশাল ম্যারেজ সিজন দেখুন জোড়া জোড়া স্পেশাল দেখুন এটা কম রেঞ্জ রু আসি যাবা এখানে গিফট দেবার লাগি কম রেঞ্জ রে দেখমা দেখুন দেখুন এটা ফার্স্ট কালেকশন আছে হ্যাঁ বাপ রে সেটা দেখুন আঁচল আছে এটা আঁচল এটা না ফুল বডি रहबा দেখুন মাত্র 2600 টাকা আসবে এতকি বড়িয়া সুন্দর শাড়ি এর জোড়ি নেবে বেলে চুড়ি মিলিবে দেখুন মাত্র 2600 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর আছে কালেকশন মাত্র 2600 টাকা তারপর দেখমা এটা বি গুটে দেখুন হাফ র হাফ ডিজাইন রে হিছে হাফ রয়েছে লাইট কালার কম্বিনেশন রে আছে দেখুন দেখুন এটা আঁচল এটা তার আঁচল ফুল বডি দেখুন এর প্রাইস भी सेम रहबा 2600 টাকা দেখুন 2600 টাকা रहबा বহুত হি সুন্দর লাগে কালেকশন এর भी জোড়ি আছে দেখুন তারপর দেখমা এটা ওটা দেখুন লাইট কালার সঙ্গে পিচ কালার সঙ্গে এটা ব্লু কালার কম্বিনেশন রে আছে আঁচলটা দেখুন ব্ল্যাক কালার रहबा এর বডি র কামটা দেখুন ফুল বডি র কাম মাত্র 2900 টাকা আসবা এটার भी জোড়ি আছে 2900 টাকা দেখুন বহুত হি বড়িয়া লাগবা আপনারা নেই পারবে দেখুন এটা বিহাগরিয়া স্পেশাল সবু জোড়ি কালেকশন আছে দুই দিন তিন দিন কইলে भी আপনাদের মিলি যাবা তারপর দেখমা আউটে দেখুন এটা পিঙ্ক আর ব্লু কম্বিনেশন রে আছে এটার भी জোড়ি কইবে বলে মিলি যাবা দেখুন এটা দেখুন আঁচল আর পুরা বডি रहबा পিঙ্ক ব্লু কালার কম্বিনেশন 3000 টাকা रहबा বহুত হি বড়িয়া আছে দেখুন ডাবল বর্ডার মাত্র 3000 টাকা দেখুন আপনারা পাই পারবে তারপর দেখমা এটা ওটা দেখুন এটা দেখুন ছোট ছোট সবটা টাইপের ডিজাইন আছে ছোট ছোট মিলন কাম ডিজাইন রয়েছে দেখুন দেখুন এটা তার আঁচল এটা লা পুরা বড় দেখুন পুরা সে বড় শাড়ি লেখে কাম হইছে দেখুন 2800 টাকা মাত্র 2800 টাকা দেখুন কেতে বড়িয়া সুন্দর শাড়ি দেখুন মাত্র 2800 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে 2850 টাকা 2850 টাকা এটার भी জোড়ি আছে এটার भी জোড়ি দেখুন যেহেতু বিহাগরিয়া স্পেশাল দেখুন জোড়ি জোড়ি জিন মানে অর্ডার করছেন তাঙ্গলে স্পেশাল এটা ওটা দেখুন এটা দেখুন পুরা নয়া কালারে আসি যে কালারে আছে এটা भी দেখুন ডাবল বর্ডার দেখুন তার আঁচলটা এটা ফুল বডি এটা তার ফুল বডি দেখুন বহুত সুন্দর দিচ্ছে 3300 টাকা আসবা কানা দেখুন দেখুন এটা তার আউটে জুড়ি এটার দাম কানা আসবা কইলে কি 3300 3300 টাকা দেখুন বহুত বড়িয়া আছে দেখুন পুরা নয়া ডিজাইন রে এই যে দেখুন নয়া কালার এই যে 3300 টাকা রে ডাবল বর্ডার তারপর দেখুন ইয়েলো আর গ্রিন কম্বিনেশন রে আছে বহুত সুন্দর লাগা আঁচলটা ফুল বডি তে रहबा ফুল বডি রে দেখুন এটার প্রাইস भी মাত্র 3000 টাকা আসবা দেখুন 3000 টাকা রে কেতে বড়িয়া কালার কম্বিনেশন র শাড়ি এটার भी জুড়ি भी বাহারি ଯିବା ডিজাইন টিকে ডিফারেন্ট আছে দেখুন প্রাইস সেম रहबा দেখুন आपनको जेंसरा भी पसंद आ এটা দেখুন মেরুন সঙ্গে হোয়াইট কালার কম্বিনেশন মেরুন হোয়াইট কালার কম্বিনেশন আছে এটা দেখুন আঁচল দেখুন আঁচল रहबा এটা পুরা বডি দেখুন এটার প্রাইস भी 2800 টাকা এটার প্রাইস भी দেখুন মাত্র 2800 টাকা দেখুন কেতে ফাইন আসবা দেখুন কপড়া কোয়ালিটি भी बहुत ही बढ़िया রয়েছে ফাইন আসবা কাম भी ফাইন আছে দেখুন আর রেট মাত্র 2800 টাকা রে যেহেতু বিহাগরিয়া স্পেশাল কালেকশন আপনাদের পুরা হোলসেল চিপ প্রাইস রে মিলি যাচ্ছে এটা ওটা দেখুন তারপর দেখমা দেখুন এটা আঁচল ব্ল্যাক কালার উপরে আছে আর তার বডি দেখুন বডির কামটা দেখুন 2900 টাকা মাত্র 2900 টাকা দেখুন আপনারা নেই পারবে এটা হচ্ছে এটা তার আউটে জোড়া জোড়া भी মিলিবে দেখুন 2900 টাকা রে আপনারা নেই পারবে
आ सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर जितेले आसन देखुन किछि हिंदा हिसाब देखुन आपण कले प्रॉपर व्यवस्था कराई जे आपण निय निय चॉइस रे आपण निय बाछि नहीं पारबे तापर देखो आंचलटा परफाडी जे अछि एटा तो फुल बॉडी टे देखुन 3000 टका आसबे 3000 टका देखुन एक नंबर देखुन मात्र 3000 टका देखुन केते बढ़िया साड़ी ऑरेंज कलर रे अछि मोर डिजाइन रे ऑरेंज कलर अछि आंचलटा था ब्लू कलर से आसबा इधर फुल बॉडी रे देखो 2600 टका मात्र आसबा इधर बहुत बढ़िया देखो मात्र 2600 टका रे आपण पाई पारबे आ उटे देखो एटा ग्रीन कलर रे यानी टिके अपर रेंज के जिमा देखो ग्रीन आ मेरून रो केते खास लग देखो टिके अपर रेंज पलेला क्वालिटी देखो बहुत ही बढ़िया देखो ना अच्छा ब्लाउज पीस भी रहबा ब्लाउज पीस भी आसीबे देखो इते 4400 टका आसबे इधर प्राइस 4400 टका देखो एक नंबर जो कलेक्शन मात्र ब्लाउज पीस थे देखो 4400 टका देखो आपण एटा ऑनलाइन ऑफलाइन देखि नहीं पारबे इथिरे भी जुडी करबे बोले मिल जबा डिजाइन टिके कलर टिके डार्क लाइट अछि सेम डिजाइन रहबा सेम डिजाइन अछि देखो एटा आंचल ताडे बॉडी देखो फुल बॉडी 4400 टका ब्लाउज वर्क आपण नहीं पारबे आपण देखुछन सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ारू थिबा शॉपटा आ बहुत ही जबरदस्त सेल चली जे बिहेवियर स्पेशल कलेक्शन सब आसी है जे एटा ओटे देखोन पिंक और ब्लू कॉम्बिनेशन रे अछि देखो ना चल अब फुल बॉडी देखो मात्र 2900 टका देखो केते बढ़िया सुंदर साड़ी देखो मात्र 2900 टका रे देखो आपण माने पाई जाउजन तापर देखमा आ उटे देखो एटा पेपर डिजाइन रे हिचे बॉडी से देखो गुटे डिजाइन अछि बॉर्डर अलगा अछि रे देखो आंचल फुल बॉडी टा देखो 2800 टका आसबा 2800 टका देखो केते सफा काम है देखो मात्र 2800 टका रे केते बढ़िया साड़ी मिली देखो कहले विश्वास न करन एतकी सस्ता रेंदा साड़ी मिलु छे बोली एटा देखो कोणार्क मंदिर डिजाइन कोणार्क मंदिर डिजाइन ये देखो ना आंचल देखो आंचलटा इधर फुल बॉडी टा फुल बॉडी देखो 4500 टका आसबा मात्र 4500 टका रे देखो बढ़िया लागु कलेक्शन दा पेपर बॉर्डर रे देखमा देखो पेपर बॉर्डर रे देखो स्टार सबटा डबल स्टार सबटा আছে দেখুন पेपर बॉर्डर रे स्टार सबटा पूरा प्रीमियम कलेक्शन एटा देखो कितने बढ़िया लागछ देबे रेड और ब्लैक कॉम्बिनेशन बहुत सुंदर लगबा एटा आंचल रहबा भीतर फुल एटा तो पूरा बॉडी रे देखो 5000 टका आसबा मात्र 5000 टका देखो आपण माने एतकी बढ़िया सुंदर डबल स्टार सबटा देखो मात्र 5000 टका नै परबे सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ानो शिवानी मेहनानी को दुकान आउट एटे भी अछि पेपर बॉर्डर रे एटा भी देखो केते बढ़िया पेपर बॉर्डर गुटे सब नवा नवा कलेक्शन ये देखो ना आंचल एटा फुल एटा पूरा बॉडी देखो 3400 टका आसबा 3400 टका बहुत बढ़िया देखो 3400 टका रे आपण माने पाइबे एटा ओटे देखो ब्लू और लाइट कलर कॉम्बिनेशन रे येलो रामा ग्रीन धड़ी अछि देखो रामा ग्रीन धड़ी आंचल रहबा देखो एटा देखो ना आंचल एटा ब्लाउज पीस एटा ला पूरा बॉडी देखो इधर प्राइस भी 4500 आसबा इधर प्राइस भी देखो मात्र 4500 टका देखो सॉफ्टा रो डिजाइन थे देखो आज देखो कलेक्शन देखो सब नवा नवा कलेक्शन बचा बचा कलेक्शन से कॉफी कलर कॉम्बिनेशन खास खास कलेक्शन देखो पिंक आ कॉफी रो कलर कॉम्बिनेशन रे छै बढ़िया लागु जेबे देखो आंचल आइथिरे देखो ब्लाउज वर्क रहबा ब्लाउज पीस पर वर्क रहबा ब्लाउज पीस वर्क एटा ब्लाउज पीस पर वर्क है देखो बहुत ही सुंदर वर्क है देखो आ 5000 टका मात्र आ रेट भी देखो मात्र 5000 टका रे देखो विथ ब्लाउज पीस वर्क रो साड़ी देखो आपन को मिली जाउजे बहुत ही सस्ता सस्ता देखो मार्केट रे चली देखो ऑफर चली जे लेकिन देखो ऑफर प्राइस न भी तांको न सस्ता रे मिली जाउजे साड़ी ऑफर त ना के ऑफर है तानु भी सस्ता मिलबा तानु भी सस्ता मिलुई देखो ये देखो ई साड़ी रो देखो केते सफा काम है काम देखो ना कलर कॉम्बिनेशन देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रो छै काम भी देखो केते फाइन बॉर्डर है नीचे देखो एटा बहुत ही सफा बहुत ही सुंदर लगे देखो ना अच्छा कपड़ा भी 100 कुड़ी अछि पूरा बॉडी देखो मात्र 8000 टका आसबा मात्र 8000 टका देखो नी सुंदर कलेक्शन नहीं पारबे
बहुत ही बढ़िया लगुचे कलेक्शन देखो दुकान भी एतकी भीड़ गले कलेक्शन देखाबार लगे भी मुश्किल हो जाउचे एटा ओटे देखो हम्म बहुत दिन बाद देखो मिली छे डिजाइन बॉक्स बॉक्स रे अछि कोणार्क अशोक स्तंभ एटा देखो ना अछि इधर फुल एटाला पूरा बॉडी देखो 7500 टका मात्र 7500 देखो केते हेवी डिजाइन प्रीमियम क्लासिक डिजाइन देखो आपन को होलसेल दाम बोली हेतकी सस्ता मिल देखो मात्र 7500 तार पर देखो कॉटन पाटोटे कॉटन पाटा गुटे देखो डबल बॉर्डर ही एकला कलर देखो केते बढ़िया अछि डिजाइन टा पूरा यूनिक डिजाइन रे छै देखो आंचल एटा एटाला पूरा बॉडी देखो 6200 टका मात्र 6200 देखो केते बढ़िया डबल बॉर्डर कॉटन पाटा अपन नै पारबे सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ा रो बहुत ही सुंदर जबरदस्त कलेक्शन कॉटन पाटरे एटा देखो मोहल बेटा कॉटन पाटा रे मोहल बेटा कॉटन पाटरे मोहल बेटा देखो स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि पाटरे भी देखिथिले फुल टिश्यू रे भी देखिथिले मिक्स पाटरे भी थिला एटा देखो कॉटन पाटरे देखो ना अच्छा एटा देखो चक्र डिजाइन एटा त पूरा बॉडी देखो 8000 टका 8000 टका देखो कॉटन पाटा रो मोहल बेटा आ गोटे एटा देखो हाथी सवारी रे कॉटन हाथी सवारी देखो पाटो डिजाइन ता एटा प्योर पाटो भी अछि तार मिक्स पाटो भी अछि एटा देखो कॉटन रे देखो ना अच्छा आ बॉर्डर केते फिनिशिंग केते बढ़िया पूरा प्रिंट कला बे काम है देखो हाथी सवारी आ बॉर्डर टे भीतर हाथी बॉर्डर टा देखो टेराकोटा रो चक्र थे देखो माछ अछि देखो बॉर्डर टा भी यूनिक अछि हाथी रो बॉर्डर देखो आपन जना पूरा पाटो डिजाइन रे प्योर पाटो डिजाइन अछि देखो एटा 8500 टका मात्र केते 8500 मात्र 8500 टका देखो स्पेशल कलेक्शन एटा देखमा देखो गेटवे ऑफ इंडिया एंड ताजमहल डिजाइन रे अछि ताजमहल और इंडिया गेट गेटवे ऑफ इंडिया ताजमहल डिजाइन जेंटा तमे बहुत ही वायरल डिजाइन देखुन ना चल एला पूरा बॉडी देखुन बहुत ही सुंदर दिसि देखुन आपण ने 7500 टका मात्र 7500 टका देखुन आपण माने जबरदस्त कलेक्शन नहीं पारबे एटा देखुन कोणार्क चक्र डिजाइन एटा भी वायरल डिजाइन रे देखो आगरो एटा देखिथिले ब्लाउज पीस प्लान ब्लाउज वर्क आ बॉडी बहुत ही बढ़िया लागुजे 9000 टका आसबा ब्लाउज पीस वर्क अछि 9000 टका रे बहुत बढ़िया सुंदर अछि देखो 9000 टका रे एटा ओटे देखो लीफ डिजाइन रे नवा डिजाइन रे अछि पत्थर डिजाइन रे अछि कलर कॉम्बिनेशन देखो डार्क ग्रीन कलर रे स्टैंडर्ड बॉर्डर रे अछि यूनिक लागो पूरा से पूरा नवा डिजाइन रे अछि देखो ए देखो ना चल रे काम भी देखो बहुत ही बढ़िया लागे डिफरेंट अछि देखो तर बॉडी रे देखो एला तर पूरा बॉडी देखो पत्थर डिजाइन देखो डबल कलर अछि पत्थर रे फिर 8000 टका मात्र 8000 टका देखो आपण माने पाई पारबे आज लास्ट कलेक्शन एटा आज लास्ट कलेक्शन आज वीडियो रो कलेक्शन बहुत अच्छे लेकिन सब कलेक्शन बाहर के देखे ना हो जतकी वीडियो अछि ताका दुकान रे जे देखो एटा कोणार्क मंदिर कोणार्क चक्र डिजाइन रे अछि ए देखो ना अच्छा एटाला पूरा बॉडी देखो बहुत 8000 टका देखो एतकी बढ़िया सुंदर साड़ी देखो प्योर पाटा लगा दीचे देखो मात्र 8000 टका देखो बहुत ही सुंदर लागला आज वीडियोटा बहुत ही जबरदस्त कलेक्शन रहला सब नवा कलेक्शन आसी जे जिन माने भी नबा ले चाहन ताको दुकान का सुन ताको दुकान रे थला सौभाग्यश्री साड़ी सेंटर संबलपुर नंदपड़ा आपण माने ई जा देखो ऑनलाइन भी मगे पारबे बहुत ही बढ़िया लागला कलेक्शन टा भीतर सब ऑनलाइन भी मगे पारबे ऑनलाइन मगाबार प्रोसेस बहुत ही आसान स्क्रीनशॉट करो ताकर व्हाट्सएप नंबर रे फोटो पठो एड्रेस पेमेंट करे आपण माने ऑनलाइन मगे पारबे तो रातला आज वीडियो आपण को केनला कमेंट रे कोन भला लाइक करो शेयर करो चैनल के पहला तरह जन सब्सक्राइब करो तो वीडियो एंड करमा फिल्म नेक्स्ट वीडियो जय मां समले।